Bonjour à toutes et à tous. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis kalimat dalam bahasa Perancis dasar. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Zakwan Ahmad, dan yang kedua ada Singga Muryani, yang ketiga ada Ulfiatul Malina, dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Aurelia Rizky Ediana. Alors, c'est parti! Ulfi, qu'est-ce que tu manges? Je mange le croissant. Scene 1. Mari kita simak percakapan antara Aurel dengan Ulfi. Ulfi, qu'est-ce que tu manges? Ulfi, apakah yang kamu makan? Dalam percakapan tersebut, Aurel bertanya kepada Ulfi dengan menggunakan kalimat tanya dalam bentuk long courant atau biasa juga disebut dengan long standard. Bentuk kalimat long courant atau long standard ini adalah bentuk yang cukup sering digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Kalimat tanya dengan menggunakan bentuk ini biasanya ditujukan untuk sesama teman ataupun orang-orang yang sudah dekat dengan kita dan tidak memerlukan penghormatan yang lebih. Sekarang, mari kita simak kalimat tanya yang digunakan oleh Aurel. Qu'est-ce que tu manges? Ku adalah mode interrogatif, kemudian diikuti dengan est-ce que yang merupakan bentuk kalimat tanya, dan diikuti dengan sujet dan verb yang sudah dikonjugasikan. Lalu, bagaimanakah respon dari Ulfi? Mari kita saksikan. Je mange le croissant. Artinya, saya makan croissant. Ulfi menjawab pertanyaan dalam bentuk kalimat positif. Kali ini, kita akan telaah struktur kalimatnya. Je mange le croissant. Sujet plus verb yang dikonjugasikan plus komplement dalam kalimat ini berupa objek. Je adalah subjek atau subjek yang memiliki arti saya. Mon adalah verb dari kata dasar manger yang telah dikonjugasikan mengikuti subjeknya, yaitu ze, sehingga berubah menjadi mange. Le croissant adalah objek atau objek dalam kalimat. Dalam frasa ini, croissant bergender maskulin sehingga harus diikuti oleh artikel defini atau artikel yang merujuk pada sesuatu yang spesifik, yakni maskulin pula, yakni le. Ah, mangez-vous les croissants, Monsieur Zakwan? Non, je ne mange pas de croissant. Je mange la pizza. Sekarang kita akan beralih ke scene 2, dan mari kita simak dialog yang terjadi antara Aurel dengan Monsieur Zakwan. Mangez-vous les croissants, Monsieur Zakwan? Apakah Anda makan croissant, Monsieur Zakwan? Dalam percakapan ini, Aurel bertanya dengan menggunakan kalimat tanya dalam bentuk long formel. Kalimat tanya dengan menggunakan long formel ditujukan untuk seseorang yang dihormati ataupun seseorang yang baru saja ditemui sebagai salah satu bentuk dari kesopanan. Sekarang, mari kita telaah struktur kalimat tanya yang Aurel bicarakan. Mangez-vous les croissants, Monsieur Zakwan? Manger adalah verb atau kata kerja yang telah dikonjugasikan sesuai dengan subjeknya. Dalam hal ini, bentuk infinitif dari kata kerja mange adalah manger. Dikarenakan subjek atau subjeknya ialah vous, maka kata dasar manger harus dikonjugasikan menjadi mange. Vous adalah subjek atau subjek dalam kalimat ini. Vous digunakan sebagai panggilan terhadap lawan bicara yang bermakna Anda dan mempunyai tingkatan kesopanan lebih tinggi dibandingkan dengan tu atau kamu. Le croissant adalah objek atau objek dalam kalimat. Dalam frasa ini, croissant bergender maskulin sehingga harus diikuti oleh artikel defini. Artikel defini adalah artikel yang merujuk pada sesuatu yang spesifik, yang bersifat maskulin pula, yakni le. Dalam kalimat tersebut ada sesuatu hal yang unik, yakni adanya inversion atau pembalikan kedudukan subjek dengan verb menjadi verb, kemudian dengan kata hubung
yang diikuti dengan sujet. Inversion adalah hal yang wajar ditemui dalam struktur kalimat yang menggunakan long verb même. Sekarang, mari kita pahami jawaban yang diberikan oleh Monsieur Zakwan. Monsieur Zakwan, non, je ne mange pas le croissant, je mange la pizza. Tidak, saya tidak makan croissant, tapi saya makan pizza. Monsieur Zakwan menjawab dengan bentuk kalimat negatif yang diikuti dengan kalimat positif. Namun, kali ini kita akan membahas struktur kalimat negatifnya terlebih dahulu. Struktur kalimat negatif dalam bahasa Prancis yang diucapkan oleh Monsieur Zakwan adalah Je ne mange pas le croissant. Je adalah sujet atau subjek yang berarti saya. Ne mange pas adalah verbe dalam bentuk negatif. Dan le croissant adalah objek dengan genre maskulin. Dalam bahasa Prancis, kalimat negasi memiliki struktur sujet, le ne, le verbe yang dikonjugasikan, le pas, le complément. Annie, tu ne manges pas de croissant? Si, je mange le croissant. Scene 3. Yang terakhir, mari kita saksikan percakapan antara Aurel dengan Annie. Annie, tu ne manges pas de croissant? Annie, apa kamu tidak makan croissant? Dalam percakapan tersebut, Aurel menggunakan kalimat tanya dalam bentuk negatif dan menggunakan long familier. Bentuk long familier ini digunakan kepada seseorang yang sudah sangat akrab dengan kita ataupun biasa juga disebut dengan bahasa informal. Tu ne manges pas le croissant aussi, artinya, apakah kamu tidak makan croissant juga? Dalam kalimat tersebut dapat dibedah menjadi unsur-unsur pembentuk sebagai berikut. Yang pertama ada sujet, lalu verba yang dikonjugasikan, kemudian diapit oleh ne pas, dan komplement. Komplement tersendiri terdiri dari objek dan pelengkap. Di sini dapat kita ketahui bahwa tu adalah sujet yang berperan sebagai subjek dalam kalimat tersebut yang bermakna kamu. Kemudian ne mange pas adalah verba dalam bentuk negatif. Mange berasal dari kata manger yang berarti makan. Mange tersendiri terlebih dahulu dikonjugasikan ke dalam bentuk tu. Lalu le croissant adalah objek yang bergender maskulin. Kemudian di sini ada respon yang berupa si, je mange le croissant aussi, berarti ya, aku makan croissant juga. Dalam percakapan tersebut, Annie menjawab dengan si, di mana kata si digunakan untuk menjawab untuk pertanyaan negatif. Baik, tadi adalah pemaparan dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Merci beaucoup.